Like, subscribe, and get notified. KPM veterans defeated Kalangut veterans 4-3 via the tiebreaker to lift the second Asolda Veterans Cup in memory of late Joao Francisco Cabral, organized by Asolda veterans, and final played at Kamsai Mall Ground, Asolda on Saturday. In an exciting finals, both teams played some exciting soccer, but couldn't break the deadlock till the final whistle. Kalangut veterans Bruno Coutinho's powerful shoot was punched away by Anil Fernandes, goalkeeper of KPM veterans, while Pascal Fernandes' header hit the crossbar and went out of play, and the issue was settled through a penalty shootout. In the resultant tiebreaker, Pascal Fernandes, Jaffer, Ivan Coutinho and Anil Fernandes were on target for KPM veterans, while Benedetto, Ramesh and Alvin found the net. The first scorer of the finals was Pascal Fernandes of KPM veterans. Man of the finals was Alvin of Kalangut veterans. Best goalkeeper was awarded to Anil Fernandes of KPM veterans, and the best defender award went to Ramesh of Kalangut veterans. आणि घडून हाडलो आणि एक वेटरन्साक एक चान्स दिले म्हाका दिसता ह्या ग्राउंडार आमचे येवन खेळपाक. आनीक म्हाका दिसता गोंयभरचे आमचे सगळे क्लबाचे लोकांक हांगा चान्स दिलो आनी भुरग्यांक आमच्या ह्या वाठाराच्या लोकांक एक वेटरन्साचो टुर्नामेंट पळोवपाक, वेटरन्साची गेम पळोवपाक चान्स दिलो. त्या बद्दल हांव तेंचे ऑर्गनायझराचे शाबासकी दिता तेंकां आनीक कॉंग्रॅच्युलेट करता आमचे केपें वेटरन्स आयज जैतवंत जाले तेंकां. आनी त्याच बरोबर आमचे रनर्स ऑफ कलंगूट वेटरन्स हेंकाय बी कॉंग्रॅच्युलेट करता. बरी गेम तेम दाखयली म्हणून अशीच म्हाका दिसता डिसिप्लीन गेम आयज वेटरन्सा कडल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तेच आमची शिकवण आमच्या न्यू प्लेयर्स जे भुरगे आसाय तेंकां आज वेटरन्सा कडल्यान आयज ही गेम पळोवन म्हाका दिसता मेळ्ळी आसा. परत एकदां अभिनंदन करता आमचे ऑर्गनायझराचे आनी शाबासकी दिता तेंकां बरो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो म्हणून. आनी म्हाका आपयलो 2 उतरां उलोवपाक दिली त्या बद्दल हांव ऑर्गनायझराचे आनी सगळे लोकांचे देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.